Do you want to grow, connect, and be inspired? At Rizal Church, we're all about transforming lives. One relationship, one family, one community at a time. Join us for our Rizal Church Sunday gathering, where we tackle life's biggest questions about God, faith, and how it can transform your relationships. Cinema 4, Ayala Mall, Cagayan de Oro City. Every Sunday at 9:30 a.m. at Rizal Church. Experience the joy of community and the power of faith. Looking to strengthen your bond and deepen your marriage? At Rizal Couples Hub, we celebrate beautifully imperfect marriages and guide couples to thrive in faith and love. Join us every Monday at our Rizal Center, 9 21st Street, Nazareth, 7 p.m. Rizal Couples Hub, your space to grow together through God's Word and practical teachings. Now, to share the good news of God's love and faithfulness, let us warmly welcome our speaker for today, Coach Jekar John Esling. So, kumusta man? How are you doing tonight? Good. We're good. Good. Naranay tubig? Bago lang jud. Bago lang dyan. Iced tea pa lang. Sa mo, wala may problem sa tubig. Saturday, wala. Yeah, Saturday day. So now is the time to respond with yes, I do. So do you want to be energized? Yes. Okay, yes, I do. Do you want to be blessed? Yes. Do you want to be recharged? Yes, I do. Do you want to grow, advance, and take a leap, a huge leap forward for the Lord? Yes, I do. Yes, we do. So every day is a great day for the children of God, but it's always a struggling day for those who doesn't belong to His kingdom. Amen? So at this point, let's open our couples gathering with our opening prayer, followed by the singing of our praise and worship song. So let us stand. Please stand. Let us pray. Heavenly Father, as we grow in love and faith, we commit to you, we offer to you, we lift up to you, O Lord God, our gathering tonight. Lord, you're the greatest thing that has happened to our life. You are our Elohim, El Elyon, Adonai, the Lord God of Abraham, Isaac, Jacob, our Lord God and Savior, and most of all, our Father. We thank you, Lord, for Rizal Church. We thank you, Lord, for Rizal Couples Hub, for gathering us to meet here, O Lord God, as couples. We thank you also, Lord God, for the gift of salvation, because we are helpless and we are hopeless, O Lord Jesus. But God, you sent your Son, the Lord Jesus Christ, to live with us, Emmanuel, to die on the cross to save us, and then to resurrect back from the dead. But Lord, you ask us to do something, and that is to receive you. And thank you, O Lord God, that even, Lord, as we choose you, you were there, O Lord God, to choose us also, O Lord God. And Lord, you said, O Lord God, in Luke 11:9, ask and it shall be given to you, seek and you shall find, knock and it will be opened. Lord, please be with us. Help us to know your will. Help us, O Lord God, to produce good things. Help us, O Lord God, to produce righteousness. Help us understand, O Lord God, your message and your will, O Lord God. Lord, help us to be winners. Help us to be champions. Help us to be excellence drivers, O Lord God, in our marriage. And when we magnify, glorify, and exalt you tonight, in the name of Jesus, amen. So welcome to Rizal Couples Hub. Welcome to our home. So before we begin, please greet those who are seated beside you. Say hi, hello. Oh, by the way, pananda ka ng snacks while listening to the lecture. So, igna po siya na I am happier, or I am happy you are here with us now. And then say these winning and encouraging and healing words. Igna siya nga, you are wonderful. You are wonderful. You are perfect. You are perfect. You are marvelously breathtaking. You are marvelously. And you are chosen. And you are chosen. So, welcome everyone. Now let us all together say this one.
Sige, let us all together say this. I love the Lord Jesus. I love Rizal Church. I love Rizal Couples Hub. Giningaw na silang Sir Kanani. Sir Jess, silang Sir Mark. Okay, sige. I love the Lord Jesus. I love the Lord Jesus. I love Rizal Church. I love Rizal. I love Rizal Couples Hub. I love Rizal couples. Okay, with much love and passion, I love the Lord Jesus. I love the Lord Jesus. I love Rizal Church. I love Rizal Church. I love Rizal Couples Hub. Okay, this time, ipalido na to si Sir Jess. Ikaw na, Sir Jess. Sige. Tanaw na to ka na mga nagpugil-tingol ba? Oh, with passion now. I mean, passion. Okay, I love the Lord Jesus. I love the Lord Jesus. I love Rizal Church. I love Rizal Couples Hub. Thank you very much, Sir Jess. Salamat kay Sir Jess. Okay, now? Okay. Look at your wives. Sige, tanawan niyo mga wives. Look at them. Tanawa sila sa Ako yung power. Tanawa sila silang mga mata. Eye contact yun. So husbands, look at your wives. Okay, sige. Tanawan niyo mga wives. Asa man yung mga wives? Sir Mark? Sir Jess? Okay. Mitch? Ayaw paghawa niya, Mitch. So you look fantastic. Fantastic. You are so beautiful tonight. I love you. I love you. I love you. Okay, sige, again. You look fantastic. Sir Bong, tatanaw si Sir ko, si Ma'am ko. You look fantastic. You look fantastic. You are so beautiful tonight. You are so beautiful tonight. I love you. You love me. Okay, wives, it's your turn now to say the same to your husband. Okay, look at your husband. Tanawa sila sa mata, eye contact. Okay? Sige, wives. Sige, be? Ikaw, Mitch. Ikaw lead sa mga wives, Mitch. You look so great. Sige, ali. You are, ano na? Listen kay ako, may you look so handsome tonight. Sige. Okay, sige, wives. Sige. 1, 2, 3. You look great. You are so handsome tonight. I love you. May mga wives, sudungan sila, oh. So why? Because you just have to say that to your spouse every day because it is a command. Command na siya ni Lord. Psalm 180 verse 24 says, "This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it." So this is the Lord's evening tonight. This is God's night tonight. So we will do breakthroughs. We will do great things and we will do God's work because we will be talking about God's goodness, God's word, and God's principle. And we know that God's goodness, word, and principles, they will always win. Mudaog yun na siya. They will always manifest. It will show. And they are timeless. No, pareho na siya before. Ang Bible, yung nila nga, dili na haum siya sa ato ang time karon. But actually, ang principle sa Bible is the same. Applicable siya before and also at the present time and also in the future. So regardless of position, maski unsa kay mong position, senator, mayor, president ka, kani siya nga mga principles, kung gini siya, this will always dominate and it will always win. So what's in the news this week? What are people so curious about this week? Unsa man ang kuan? Ikaw, Sir Jess, unsa may kakabasa na to sa mga balita? Tariff war. Tariff war. Okay, I'll talk about tariff later. Sige na. So, naglisod na ang mga lisod in China ang export sa Amerika. Ang Europe dili mo absorb sa unsay dili nila ma-export. Unya ang kahadlukan na kuan na kay kung magkalisod ang isa ka nasod tungod sa isa ka lain nga nasod, ang ilang recourse na to take people's minds away from the economic hardship is usually war. So muna ang biglununon na ba ng China, hindi na ba ng demokrasya, so lisod. Sukol rin ba China? Sukol na China. Sige, isa pa, ikaw pa, sa news karon pas, sa mga sikat nga mga news. Balik yung tatay ko. Balik na sa radio. Joke lang. Sige. Okay, since naka-open up si Sir Jess about sa tariff war, Nanghunaw na sila. so,
As of April 13, 2025, so April 13 was yesterday, no? President Donald Trump imposed a sweeping 145% tariff on Chinese imports, aiming to curb trade imbalances and penalize China's role in the fentanyl crisis. So gato yun sa Amerika actually, kaya na sila yung problem sa China, kada fentanyl, o ilang kapasangilan ng China. Now, China retaliated, isukol sa siya with a 125% tariff. So, remember, ang Amerika, 145 ilang tariff, imposed China, sukol sila og 125. Actually, sukol sila kung 90, 125. Pero as of this morning, surrender na si China. Yung si China nga mupataas kapag ani Donald Trump na wala na yun. Nagbinuang na yun ka. Dami yung nabas si Trump nga, no, we will go as high as 200%. Pero kung tanaw nimo ang Fox channel nga mga mga commentators, mingon magod sila nga kuan gyud actually ang gusto ra magid ni Trump is ang China. That's just one way of kuan lang mga kanong ilang i-isolate ang China. Okay, may taging ana ra iyang effect. So what is a tariff? Kabalo mo unsa ng tariff? So a tariff is actually a tax imposed by a government on imported or exported goods. So for example, mo-export ta og sardinas sa Amerika at 10 pesos, and then since ang gi-impose Amerika sa ato is 60 to 70%, so mubayad ta og tax sa ilaha. So that is 10 plus 16 pesos. Now the problem there is ang consumer, di ba? Bayad ng tax pero ang consumer magyapon ang mamahal. So unsa may purpose sa tariff? Actually, ang purpose sa tariff is to protect ang sardine sa Amerika. Kay kung daghan kayo so mo nang sa China, nag-impose ang Amerika ron og 145% nga tariff kung sa may mga export sa China ilang mga cars. So mumahal na, imbis ang cars nila dito is 500,000 sa ato lang kaya currency pesos. Pag abot dito sa Amerika, may mura na siya 700,000 pesos. So need na siya sa Amerika because pila ka president nga mga liberal. Actually, mosan na ang kuan kay si Peter Jackson, no? Kinsa kanito katong psychiatrist, Peter Jackson, di ba? Siya pod kay kuan, he is for the tariff. Kay Canadian man siya. Siya mosan na nakita na ko sa Canada. That's why we are losing sa kuan sa import wars na mo kay ang mga liberal president, just like Justin Trudeau, hindi sila ga-impose ng mga tariff. Pasagdan lang nila manunod mga goods from China. And then sila dahil mamaligya sa China, even gani ang Hollywood is banned in China, di ba? Giban sa China ang Hollywood, daghan kaya sila giban. Pero pag mamaligya sila sa US during the administration of Biden and even Clinton, sulod-sulod ang China. So what happened? Dato ang China. Nagyapon siya benefit. Ang atong mga economists nato are very positive noon kay 60% naman. We are the second lowest in Asia. Ang lowest dyan is ang Singapore at 10%. And then we are next. And then ang Thailand, and then ang atong yung strength mga atong competitors are Thailand, Vietnam, and Cambodia. Ang i-impose America is 35% tariff. So that means to say that it is good for the Philippines. Kiparihan na ba itong exports? Coconut, copra, mga sugar cane, di ba? Mango, rice, parehata, although kita na yung naman yung importer sa rice, parehata gina-export. Karon, since barato ta, then that is good. Muna ang ato ang stocks exchange rate is always increasing siya. Green tapi may dili ka red. So that's good. So, also, okay, kani, US-Iran talks. Don't you know that yesterday there was a deal or a talk between America and Iran, and this was about sa ilahang mga nuclear. Actually, naman kanang nuclear facilities naman. Kabalo mo unsa na siya nga news kay ingon si Donald Trump nga iyagyo kunong atakon ang Iran kung mag-create sila o kanang bomb, nuclear bomb. And then there are only days away na lang to produce one. And that is very, very very dangerous. Kaya isa lang ka nuclear bomb, tirahan nila ng Israel. Masipag hindi may igong Israel, grabe kayo nakatastrophe, hindi na pala na sa sky, kuya na kayo. So the recent US-Iran nuclear talks held in Muscat, Oman, concluded without a formal agreement. Wala di ay sila nasabutan o gayo, but were described by both sides as positive and productive. Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi expressed optimism about reaching a fair and honorable agreement, while US Envoy
Steve Witkoff acknowledged the constructive nature of the discussions. The negotiations facilitated by Omani intermediaries marked the most significant engagement between the two nations in years and aimed to pave the way for more substantive talk. Despite the constructive tone, significant challenges remain. So the US demands that Iran should hold any potential nuclear weapon development. So ang gusto gid sa Amerika, dili gyud mo produce og nuclear weapons ang Iran. Actually, there is also a kanang marag negative side sa ani kay this is again US intervention. Apil-apil na sa ng Amerika, this is again US interference. But here is a mo ni siya ang number sa mga countries that have nuclear plants. So there are 29 countries in the world that have nuclear plants. Apil na diri ang Germany, but Germany is phasing this out. Now, sa 29 countries nga ay nuclear plants, kada bitawng electric lang ilang na-produce. So far, wala man tayo problem sa ilaha, hindi man yung mga war-free nations. Now, there are 9 countries that have nuclear weapons. 9 countries. And sa 9 countries karon nga na nuclear weapons, actually we have problem to 3 of these, or with 3 of these. North Korea, Russia, and China. Kaya gagamiton yun nila ang mga nuclear weapons to threaten other countries. So, in the case of Iran, may na lang po ang US interference ani kay dili gyud po nimo masaligan ang Iran. Kay di ba ang Iran until now they shout ang all loud kay sila ng death to America and death to Israel. So dili sila pwede matagaan gyud ani. So delikado gyud. So insakto ang America ani nga stand. They have to do everything to stop that. So update also sa Israel kaning sa war sa West Asia. So ang gibuhat sa Israel ron, ang strategy sa Israel kay gitunga nila karon ang Gaza. Ang right and then ang left, kung tanaw nimo sa mapa. Ang Gaza di kay gwapo kay siya position. Ang Gaza is naa siya kilid sa dagat. So luoy kay Israel ba? Ang tanan mga gwapo nga mga places, nga lugar gihatag nila sa mga Palestinians. Gaza it's a very long street na siya nga gwapo kay na iyang beaches. Muna ang Gaza. Ang gibuhat sa Israel karon gitunga nila karon ang Gaza. And then there is a part there called Rafah. And then kaning Rafah mo ni siya ang center sa Hamas. So gitunga nila dili na makasulod ang people from Rafah to the other side of Gaza. So as of April 13, 2025, Israel has intensified its military operations in Gaza, focusing heavily on isolating the southern city of Rafah. So ilang purpose ani para dili na makasulod gawas ang mga Hamas. So officials say Rafah is the last major Hamas stronghold. So last na lagi ni, and a key location for smuggling tunnels and holding Israeli hostages. Defense Minister Israel Katz stated that the goal is to dismantle Hamas's military capabilities and secure the release of remaining captives. Dili gid no, so dili tanan kung kani po dayaan mo ni siya siguro og nuclear bomb delikado ini. So na po positive side ang US interference. Nasa sa positive side. Negative side lang kay sometimes lang gid po di ba sa marag sila may gina-blame ba. So what does that say? The news reveals that we have a very big problem. And the news reveals also what to pray for. So we'll include this. Let's include this sa mga prayer items. Israel, kanang nuclear talk with the US, and also kaning tariff wars. Kay although, sa gingon pa ni Sir Jess, wala tayong problem sa Philippines, pero how about Europe? How about that? By the way, naday ko ikon ba kay ingon magudto, ingon ang usa ka MP sa France, nga call ko nila ang kanabitang liberty nga statue. Kaya kanang liberty nga statue that was given to the French government, dugay na ito to America, gi-gift na nila, ila ko nung kaunod balik. So the question is but laban bawi din sila. Pero ganahan ko aning spokesperson ni Trump ang babae dito. 27 years old Caroline Levinas na. Ang iyang bang namiyang anak kay 50 years old. So ginapansa na sila katigulang na ba sa kesin mo labanan. Ang iyang dito answer ganaan nila. If you are criticizing America, but don't you know that without America in World War II, France could already become a German-speaking country now. Sakto po, no?
Saway-sawayon lang nila ang Amerika sa Europe, pero kung dili na tungod sa Amerika, natananan na sila from Spain to Italy to puro na sila German speaking. So kulba ay ning dugo ni Tilo. So, kinsa may lain nga tawagon for that, no? Who else are best called by God for that, but God's children kita? So there was this story. So a middle-aged man went to his doctor for a physical checkup, and at the doctor, he said, ingon ang doctor nga, you have 6 months left to live. No joke. You need to get your house in order. You need to make funeral arrangement, and then you need to make your will or trust. You need to get all that intact. You have 6 months to live. I suggest you do that early on, and then you spend the rest of your time enjoying your life. What's left of it. So gignan siya sa doktor na gamay na lang imo ang gamay na lang adlaw si mo ang nabilin sa imong kinabuhi. Ay, by the way, we have kailangan mo ni Pastor James, no? In 2011, pag-transfer na mo ni Mitch from Bread of Life to The Way, itagana lang siya sa doctor o pila ka years, that was 2 years na lang na ba? Basta po ano po siya na. Si Pastor James, Pastor James. 2025 na lang. Survivor din si Pastor James. Active pa rin po. Siya, imagine, itagana siya 2 years more na lang to live. So, tigog nung siya 2013. Na-outlive pa niya si Pastor Bobby. Na-outlive pa niya tong picture na mo sa evangelism. Okay, so gitagaan siya o ba na lang, gamay na lang magiging mong kinabuhi. So pag ready na. So after this sunk into the patient, the doctor finally asked the man, so what do you plan? What are you going to do for the last 6 months of your life? And then the man said, I think I am going to live with my mother-in-law. So the doctor said, really? Your mother-in-law, of all people you're going to live with, why should it be with her? And then the patient said, because it's going to be the longest 6 months of my life. Isa may mga mother-in-law na rin. Ako mother-in-law, kaya layo man naaman sa iligan. So kung gusto rin ka kataasin mo kinabuhi, live with your mother-in-law. So, ingon si Pedro, Juan, nakadaog man ako nung kagbugas. Nakadaog man ako kag isa kasakong bugas. Ingon din si Juan, daog lagi unta. Pero ang problema kay gilungag naman daan. May pagtabangan ng malungkao. Gilungag ng sedation. So, ang presyo, ang atoang kuhan, ang makadaog, makakuha og isa kasakong bugas nga nilungag. So, ingon na may isa, kinsa man ninyo ang gusto magto sa langit? So, tanan ning raise ang kamot except si Pedro. Ingon din si Pedro, ingon din teacher nga, ngano Pedro wala man ka nag-isa sa imong kamot, hindi ka gusto matong langit. Ingon din si Pedro, pasayuhon magud ko sa akong mama ug uli kay wala ko ni mahugas ng plato. So, ingon si Juan, bye Pedro. Pananglitan kung ikaw o usang Amerikana nasaag sa lasang. O niya, di ay naay mga igurot dito. O niya, pakyon mo sa igurot. So sa dating sasaba, sa inyong pagdagan, iguod mo sa mga igurot, nakakita ka o isa kasakayan. Sakayan is ka ng baruto na gamay. Pero usara ang pasahero, usari makasakay. So unsa may imong buhaton? Sa buhaton nimo, ingon si Pedro, ako na lang ginabiyaan ng Amerikana. Kay bahalag, unsa siya kagwapa, pero kinanglan ako maluwason akong kaugalingon. Ikaw ba, sa manimong buhaton? Ingon din si Juan, bugo man ka. Ako buhaton, sugubon ako ang Amerikana, usa ko masakay sa sakayan. Si Juan man din si Pastor Jericho, din nag-Amerikana gahapon. Tsada kita noon ng Amerikana niya, ang kanang bitang attire na to, karon nga bago, gwapo yun na sa video. Glitter, very rich, tag-on, opulent. Anak mo tanong, Result Church. Mga rich ang taga Result Church. So let us first define, rich kayo. Kapila na ginana ko yun, kasunod ako Sunday. So keep it up, pastors. Keep it up. So first, let us define marriage on the basis of Scripture. So let us ask the Bible. The Bible is authority, diba? It is God's written word. So let us open our Bibles to Titus chapter 2 verses 4 to 5.
Okay, so let us read this all together. Mugo naman, dungan tagbasa. 1, 2, 3. And so train the young women to love their husbands and children, to be self-controlled, pure, working at home, kind and submissive to their own husbands, that the word of God may be reviled or may not be reviled. So kinsa may author sa book of Titus? Kinsay nagsuwat ani? Sige, tagaan ako o kuan. Full. Trip to Rafa. Full mo ba? Okay, so 3 answers. Ingon si Pastor Titus, ingon si Sir Jess, si Paul. Kinsa man? Dire, ladies. Kinsay author sa book of Titus? Me, kinsay author? Okay, so usa ka sa akong bugas nga nilungag ang nagkanaog si Sir Jess. Si Paul ang nagsuwat. So gisuwat ni niya sa iyahang trusted kasaligan nga disciple nga si Titus. So si Titus was overseeing the churches in Crete. So kanang Crete is in na siya, modern day Greece. Yeah, siya mo nasa Greece. So ang emphasize lang sa letter niya is that ang ato salvation is by grace, and Paul was also i-explain ni Paul nga kanang mga good works nato nga mabuhat, kanang mga kaayuhan nga mabuhat nato is not a result of, or is not the basis of our salvation, but actually this is the result of our salvation. Guwapo kayo ni siya nga book. So Titus chapter 2 verses 4 to 5, it teaches the wives to be loving, to be self-controlled, to be pure in heart, committed to caring their home, to be kind, respectful. So mo ni siya dapat ang attitude sa mga wives, especially sa mga Christian wives. Mo gini siya ang panawagan to be or to reflect the character of Jesus Christ. So last time, ang atuang i-share last time was men, ang mga lalaki, unsay 3 things, unsay 3 needs atong wife that we have to provide for them. So karon men, kita nasab. Ana nasa ta atong position ron ana ta, sige. Tun-an ninyo ang mga men nasa karon. So, title last namin to dire. Okay, ang title last 3 weeks ago was Beyond the Honeymoon, Cultivating a Lifetime of Love. So we learned how to keep falling in love over and over again. So sa atong kami nyo, tinala ipabilin nila to ang kilig kay no, laing man sad kayo, dili mo pangit siya nga kami nyo nga in love lang ka pero wala siya kilig. Dapat naagid siya kilig. So we also learned how to consistently make increases or deposits in our love bank, and also what the Bible teaches about a Christ-centered marriage. So tonight, it will make us champions again in our marriage. Ang title sa ito ang discussion tonight is The Heart of Her Man, Understanding and Meeting the Husband's Deepest Needs. Wow! So, bana na sab ha? So tonight, okay, let's understand what your husband really needs, how to support and love your husband better, and build a stronger and happier marriage. So, ganahan mo, men? Ganahan mo? Yes. Okay, yes! So karon nato na sa hibawan ang plano sa Ginoo sa iyang program so that our marriage will flourish, it will thrive, and then it will prosper. Now, marriage is a sacred institution, and the one who created marriage is God. Do dili ang government ang gabuhat sa marriage, kundi ang atong Ginoo. So, ang sa wedding, actually, yun nila, pinaka-importante ko nung tao sa wedding is ang naminyo, ang magtiay, ang bana o ang asawa. But actually, ang pinaka-importante kinsa gani? Kay mo ay nagdala sa mensahe sa Ginoo. Pinaka-importante gina sa wedding, sa kasali sa Ginoo, di ba? Next important people in the wedding, ang parents. Ang parents ta. Kay that is the last time baya nga mauban na nila ang ilahang anak. So that's the time also nga pananghid na mga anak nga naitay, paunan nila ko ang inyong anak. Ako na mo'y magtiman sa iya ha, mag-isa nami. And then the third na dayon ang couple. So ako na lang na-mention kay kaduok man ta ito na hitabo kang ano, di ba news karon kato ka, Dennis Padilla o kang Marjorie Barreto. So that's what I get sa ako ang 3 days, Sir Jess, 3 days nga biyahe. Bisa kung sana ako paminawon, sige ko biyahe. So luwi kayo ang tatay, naghilakay ang taon ng tatay kay
gi-invite siya pero dodo pag invite pagabot pag niya, he was expecting nga iyang imarcha ang iyang anak nga babae. Nga pride ba yung kinakalipay din sa atin. Pagabot niya dito kay gignan siya nga dito ra kalingkod sa uban sa mga guests. Siya nga di mo ko guest, I am the father of the bride. Wala din siya ditugtan. Ilang kaintaon si Dennis Padilla. Karon na kita siya ni Ogie Diaz, subuo siya dito. Nakaroon ni Marlos dayon ang mama, tubag ang mama, dudan ako lagi yun, maragsi, o maragsi. Na siya mo'y, kana na siya may nagplan yun to. Tingnan ang mama nga. Iyan na lang ang tatong ipasagdan, kaya ang pinaka-importante nga mga tao adto nga adlaw is ang mga magtiayon. O iyan na lang ang ipasagdan. E, isa pa is nagsabot naman ni nga ang mga ginikanan dapat dili sila kuan lang kanang dito na sila maglingkod lang sila. Kaya ang center na ko na ipakita na daw kato ng mga magtiayon. So ako ko siyang i-analyze ano nga ano parang sayop siyang paradigm nga dili mo ipa-join ang father. Di ba? Masipag unsaon, papa na siya. Masipag unsaon, that is the time na mananghid ang bana. Mananghid siya sa... So, para sa ako, ang insakto si Dennis Padilla. Bala pag maingon sila, narcissistic. Present the father. Oh, but he's still the father. He's still the father. Masipag unsaon. Ingon lagi nila nga, masipag killer ang usa ka tatay, pero papa gina siya. Pangitaan gina siya. Respect. Okay, here is a quote from Emerson Eggerick. So, Emerson Eggerick. So, kani si Emerson Eggerick, he's a Christian author and he's also a marriage mentor. So, he said, a woman's respect is to a man what love is to a woman. So, it's his oxygen. So, ang respeto, ang kinahanglan sa bana is respect. Ang kinahanglan sa wives is love. So, kani siya para sa lalaki, murani siya og oxygen. Oo, kana. Oo, niligid ka ginhawa. Oo, kuan. So, Nice, pag-respeto, nice. so, pagabot sa balay, ang gusto sa bana nga, kitaan ka og kuan ka na self-worth ba? Ignon ka sa tong asawa, dili tabuon og mga anak. So, but what we love is, pag-abot sa balay, tagaan giyon ka ng TLC, tender loving care. Okay, Jennifer Smith said, a godly wife is not her husband's critic, but his biggest cheerleader, believing in him even when he struggles to believe in himself. So, cheerleader. Cheerleader mo dapat sa inyong mga husbands. Okay, lamig ba kayo na nga, di ba, gikan sa work, discouraged, disappointed, down ang business, pakabot na yun sa imong balay, so dapat ang buhaton sa asawa, kailang na siya lang, survive ra ka na. What is important is you. And then Gary Thomas, ingon si Gary Thomas, a man who feels honored by his wife becomes a man who honors his wife more deeply. Mo respond ra gid na ang bana po. Although vice versa siya, mo respond ra na ang bana. So madunggan ako na siya sa lolo sa una nga. Daghan ko no kay moments nga mag-tempt sila kay duulon gid sila sa mga babae nato. Pero ang makagilty sa ilaha, ang makagilty ko no sa ilaha is the thought nga giatiman man sila silang asawa. Ang ilang mga anak giatiman man sa. Maragana ba? So, mukhang sila ka nang mo give back sila og maayo. So, Stormy Omersian, kana si Stormy Omersian, he is also an author. And then sikat na iyang book nga The Power of a Praying Wife. When a wife encourages her husband's strengths and covers his weaknesses with grace, she reflects Christ's love in a powerful way. So by affirming her husband's strength and sharing grace to his flaws, a wife mirrors God's unconditional love. And then, last, okay, unknown ni siya. The heart of a man is often guarded not by walls of pride, but by wounds of unmet need. Love him with wisdom, not just emotion. So sahay, no? Ang lalaki, abilang ninyo, ang lalaki maghilong-hilong. Abin niyo nga, aski siya pride na naghilong-hilong. But sometimes, hilong-hilong na siya kay naigahuna sa na siya sa mga butang na wala niya mahatag sa iyang wife. Kung nibalik man nila ko, a godly wife is not her husband's critic but his biggest cheerleader. Okay, nibalik siya. Okay, so let's talk about cultivating a lifetime of love.
So not falling in love during the period only or even during the honeymoon stage, but falling in love again and again. So this is part 2 atong last week na to. So the honeymoon stage should go in your lifetime in marriage. So dapat utang everyday ang atong honeymoon, dili na mawala. Dili siya one day time lang. So, question, why did you get married? Anong naminyo man mo? Sa may abot sa inyong ulo, asa mo na dagma, asa mo na banggaan. And, ganong naminyo mong gid mo? Yeah. Okay. Nadagma. You got married because you fell in love. Na-in love man ta. Di ba? Na-in love man ta. So, it's about deposits in our love bank account. It's about deposits. So, kamo ko no, everyday, ang lalaki mag-good morning, ipa-dinner ta, niya. Di ba? Pansya ka nang it adds deposits in love accounts, which results to love. Mag-in love ta. So, diha ka kahulog, di ba? Kaduog ta sa una nga. Halos tanan mga artista nga mapalis kang Robin Padilla, may love din kang Robin Padilla. Kay sige siya deposit sa ilang mga ilang mga love bank accounts. So si Robin Padilla is not very kuan siya very ilang description kay kompara kay siya gentleman. So where did you first meet your spouse? Asa man ninyo una nakita ang inyong mga asawa? Sa taxi, boss. Sa taxi. Wow! Oh. So, ingon nila nga, ang first meeting ginukulo nato sa atong wife is in heaven, sa langit, because that was what we felt when we first met our wives. Diba? Pag una nato kita sa atong asawa, grabe kaya atong heartbeat, grabe kaya atong feelings, ana. Pero pag ninyo di ay, diha na yun nato makita ang realidad. No, sa may realidad. Yun sa una, kailang kita, kay gwapo, kay tingo, tagning kayo, pero realidad eh, pag-abot hindi mo sa balay. Nga nang wala mga nahugas imong kinanan. The same also sa mga wives, di ba? Pagkita niyo sa inyong mga husbands to be, di ba? Kanigid siya akong Prince Charming mo, tsatagid kayo siya. O, magbabangga ng gani gamay, marag happy kay ta. Pero pag ninyo di ay, sa may basulan na rin sa mga asawa. Sus, di pa din ko pang plus sa iyang kasilyas, di man day ni, sa dagan kayo pahukli, di man din kaligo, grabe man din mo hagok. Bisag asa naman din pamili ng mga kuan, ang mga tuwalya. So what attracts you the most with your spouse? Asa mo dyan mo attracted kayo? Ikaw ba? Asa mo dyan ka attracted kang ma'am dyan? Sa iya straight nga buhok? Karang ko kayo kasi yung buhok sa mga dyan. Sa yung bago colored na hair. Ay, Sir Mark, ikaw, what attracts you most with kuan? Aminaw na to si Sir Mark. Ma'am Archel? Away, ay, Sige. Para madunggan yun. tarong ka away. Ano sa'yo? Ayaw tanawa si Ania. Ay, tarong! Well, sa physical aspect, it's the color of your skin. Yeah, unsa pa ya? Yeah, hindi physical ya, butan siya yun. Ay, Amerikano ba? Yan, namin yun sa Pilipina. Siya nga, bakit siya, what attracts you most to your wife? Siya nga, I'm very attracted to her blonde hair. Pusat ko nga, yung ilang porkada, hindi mo blonde ka ng Pilipina. So, ang first yun na itong attraction, hindi na ito i-deny, is physical mang yan. Sige lang, paano siya, nature na ito na, yatag na ni Lord. So, even ako, attracted ko sa mga freckles, akong wife, and pouting lips. Murag ko alam. Sige, mangutana ko tag-isa. Unsa man ang, isa may wala na ito na pangutanaan nila. Wala. Si Sir Des. Sir Des. Unsa man yun? So, unsa man yun ang imuhang gika-attrakan kang Ma'am Nice? So, tidog yung show kay by popular demand ni show. Sayang pagkairig. Dili. Because I am a pet. Sayang pan. Pet lover daw siya na. Sayang buhok.
Okay, so nabay naminyo diri nga giagi nila og flames ang ilahang one, ang ilang asawa flames. Kanino ba to flames? Iagi ko. Friends, lovers. Hindi akong bana, akong crush. Friends. Sa pa man flames. A ana is Friend. acquaintance. Marriage. And then ang E is enemies, and then S is sweetheart. So, abato ni Mana, di ba? I-spell ni mo ang names ni mong crush, ihapon ni mo, unya ba din na F-L-A-M-A-S. Ano yun? Inood? Ay, makontra. Dili. Dinood? I-flames naman ako si Mitch. Flames. Michelle. Ako mag siya, she loves me. Friends mo. So, when we first, or kamo, di ba, when you first met your future husbands, wala man na niya siya gi-flames, wala man na niya siya she loves me na. Or there was no exam. Di ba, wala may exam compatibility test for that. And you didn't even. So, kani, nag-roll pa mo og dice. Okay, inyong yana, dice ka na dice ito, di ba? Kung number 6 ni siya, yun ni, number 6. So, did you do that pala? Okay. Next is, did you see him in your dreams? So, yung saan gusto ko galing, makita na ko siya sa akong damgo. How about tossing a coin? Tossing a coin, kung ulo ni siya, crown ni siya, marikaligid ang lalaki. Kung hayang siya, maridili ni siya no. Balik kayo lalaki pa. So, actually, pag choose ninyo sa iyong bana, di ba, wala mo nagamit og compatibility test, wala mo nagamit og dice, wala mo magamit og sa pagganito, damgo. And wala sa niyo gigamit ang iyong intellect. Iyong knowledge. But still, something happened. Bangungot lang daw, Sir Sean. Bangungot. Nahitabo nga dili niyo masabtan nga nakaingon gyud mo nga marag gani siya ang lalaki kung sa lalaki pala di ba pakita nato sa tong wife kaingon gyud tag bone of my bone and flesh of my flesh. Sa mga babae sa he's the one that I want to grow old with. He's the one I choose every day no matter what. So it wasn't a checklist, it wasn't fantasy, it wasn't about the dice, but okay, naminyo mo because you fell in love. You get married because you fell in love. Tungod yun na siya sa gugma. So ikilig mo. Ang inyong lawas mo nagkaabi yun kayo. Unsa man ang babae na in love? I-describe daw ang babae na in love. Hindi, nonchalant? Smile, anak. Kani siguro, smile lang mo kalit, hindi niyo masabtan. Ano ni smile mo? So, niya, may mga kanta na yun ito, mga kanta yun, ano ako to story? Niya, matingala na lang dayon mo nga kuan ka ng memorize na ninyo ang plate number niya, memorize na ninyo. Sir, hindi pag ko ma-memorize sa aking bana karon. Pero kasi nakakay lang sa may moment. Ay, ganun ko sa memorize niyo mo. Ang password. Dili yaman. So, Wala, promise. Dili kay Wala nga nung i-memorize your chat kay wala kang Sure, promise. Gani, isa sad sa science nga may love ang babae na mga ibis dili, wala trabaho nga sa balay, pero kalit naman yung makaluto na o adobo, inspire. Nana ka na eh. Or, sige nagpagwapa, di ba? Sige nagpagwapa. These are signs. So, what is this thing called falling in love about? To fall in love is actually to feel, kanang kilig, because in English na cherishing and exciting love and affection for someone. Wala mo good in English sa kilig. So, cherishing, exciting love. To like or desire and take pleasure to someone very much. Wala mo smile lang kang kalit, makaluto lang kang kalit, kaya di ka kabalo mo luto, matawa lang kang kalit, smile. So before we get married, we find two different yet attractive people. So before ko namin yung duha na sa mga gwapo-gwapa na mga tao nag-meet o mga gwapo-gwapa na sila yun. So now whether you realize it or not, when we get attracted, kada ba lang gwapahan ka or gwapuhan ka, actually deposit na mo ana o deposit na mo o love. So delikado gyud kung ninyo na unya makikuan pa og uban sa uban.
Kaya sige na ka ang deposit, ana, dili na na mo magpanan. Oh, makatawa na si yung joke, kunya, lahi nga ako, lahi away, na siya. Labi na kung hapak-hapakon din ka sa laing babae, di ba? Lain naman ang lalaki, hapak-hapakon, jukay ka, baka na. 100 pesos. So, and in this love bank account, we unconsciously, when another person do good things for us, end up making deposits in our love bank. So, manang delikado dyan magdudol sa, di ba, kung married kay, unconsciously, kasi nakag-smilean lang ka, na good morning lang siya sa imuha, kasi na siya deposit. And every time there is a deposit, we begin to like him or her more. So it's like i-deposit in our piggy bank sa tuang mga deposit bank. So the more they do good for us, whether it might be words like, so sa sige nila, kumusta, nagkaon na ka, it's already a deposit na. Siya to ang love bank account. So positive words also make a macho deposit. So na ako'y, kuhan sa una, na ako'y brand niya. Brand na mo, kan pa may college pa may anto niya. College siya nga brand kay, na sis sa among grupo, magtapok ba mi at 5 o'clock. Kasi may siya gwapo kayo dito at 5 o'clock, mag-fog na, yan dito mi sa golf course. Very romantic, may love siya dito. No, kani siya nga brand, sige siya kubanon ani among sis. Sige siya nga, Brad, ako ba nakubihan ko? So sige siya. Ang ending dahil kay si brother, na in love si brother. So, nagpa-analyze din si brother Brad, i-analyze siya ni Brad D. Nami-term na sa emission mami nga, i-analyze. Kani si sister Brad ba, kaya ako rin ang iyang uban nun. Unya Brad, inigkuhanin yung number kay iyang hawiran akong kamot. So, ang mga advisor Brad, nga, in love na siya brother. So pagpanguyan niya, wala man di ay, nagkamang-kamang man di ay, kikibasted siya. No, ang bana ko mangutan na sa wife, pila man ang imong grades ako. Sa may tubag usually sa wife, 1 to 10. Madili kita Tagalog perfect score, 5. Pero kung asawa, mangutan na sa to, pila man ang imong score sa to, makakuan ka. Maka-power kayo, 5, perfect. So that's the difference. So, now, okay nga ito kaganina kay, paano naman ito, first pa niyo nga meeting, dating, pero now that you're already married, so wives, you can make lovely deposits to your husbands. Kani mo ni mga weakness na mo when you cook our favorite meal, giving us some small gestures of appreciation, or sending even sweet funny messages. Mas yung suguon mo ninyo. Suguon lang doon ka ng cute sad nga gwapo. Before ka maabot diri ha, palit sa suka. So gwapo. So ganahan niya nga kadigsa-digsan ni. Or, pigisan din ninyo textan niya, come home, hurry, because I'm ready. And then another is letting him rest when he looks tired. Papahulayan yung bana. Pag-abot sa balay na napaluto, ay na napuhugas ang plato, patulgas na siya. And saying words also that would build him. So ganahan niya ka na i-appreciate me. Nabahalag pobre, pero love niya puti ka. Bahalag koan, dako kag abs, pero ikaw yung man ako sa naman. So, so as we do good to our spouse, we are making deposits into the love bank account of our hearts. And the better they are, the kinder they are, the more attraction that we feel towards them. And it's called love. So ang gugma ma-develop yun kung ka na magsige ka o buhat o mayo. So kung di isa ka magbuhat o mayo, the opposite happens. So this love grows stronger and stronger. So, nag-isgot man to ang deposits, pero naa sa trabay mga withdrawals, and mo ni siya to ang i-avoid mga withdrawals. Di ba? Kung magsige kag withdraw sa imong bank account, what will happen? Mabankrupt. Magsige kag withdraw sa imong piggy bank, mamorot ang money. Okay, so here are some facts. So on the concern on emotional connection. So couples with are the 5-1 rule for marital success. Couples with a 5-1 ratio of positive to negative interactions. So for every, kind of 5-1, ang pasabot anak kay, for every negative thing, for every withdrawal nga gibuhat nimo, kinanglan na nimo siya bayaran og 5 deposits. So mahal no? Mahal kayo.
So mas may yun yung ka magbuhat o pangit kay ang imong ibayan ana is ka good things. Pero ginaka na siya. At least we'll know nga kinahanglan gyud ay 5 ang imuhang good things sa imong buhaton. So the 5-1 rule for marital success. Couples with a 5-1 ratio positive to negative interactions tend to have stronger lasting marriages. So, well, for a happy na ilang marriage. Small, consistent affirmations and emotional responsiveness are key. Emotional connection matters more than just resolving conflict. So, okay na siya nga for 1 negative, respond with 5 positives. Okay, on the concern on communication, conflict management, and marital stability, effective conflict management increases marital stability by 67%. So, kana gining mga couple nga sige sila istorya, date sila, storyahan nila ng mga problems, 67%. Okay, couples who communicate with respect and clarity handle challenges. Pero dapat with respect sa kasi mo istorya, sige mo siningkahay, basig 10% na sana. Healthy communication protects the relationship long term. Pero basig inyo anak giday sa silang tonol giday ay anak giday sila mga istorya. Normal. Kau na diri, anak na. Kau na diri. So on the concern of spiritual intimacy, okay, faith's role in strengthening marriage. Shared spiritual practices improve emotional closeness and satisfaction in marriage. So the same religion, diba? Mas nako. Church-going husbands report stronger involvement at home. Faith reinforces unity and commitment. So wala ta malayo. So that's what we do. And we need that because we are mga Christians, kingdom men and kingdom women. Now, perceptions, difference. Okay, we have to know this also. Lain tao mga perceptions of things. Emotional versus practical expectations. Wives believe making her husband happy means offering emotional support, encouragement, and verbal affirmation. Walang mas, kung ano to, mas, kung ang mga wife, no? Kana expressive, o mas kusog na sila mag I love you, niya. Ilang expression of love, mag-video-video na sila sa atoa, mag-Facebook, kita na yun, kasi yun ang tagis. Tindog na sana. Husband sees happiness in more practical ways like peace at home, good meals, or a wife who respects him. So lahi ang kuan. Lahi. So ang husband, mas ganahan siyang lutuan siya kaysa sa kuan kanang I love you, but we have to do that. Init man na siya sa tong wife. Okay, words versus actions. Wives focus on expressing love through words, frequently saying I love you or I'm proud of you. Husbands feel love more through tangible actions. So, di ba mo ingon din sa mga bana nga, hindi naman kayo ni magkuhan. Nga hulatan pa man yung sulti niya, nga amo naman ginapakita sa actions. Kana din among hard work. So like physical affection, yung sinis sa mo amang, so dapat yun ato silang hindi. Not enough for them, ha? So mga yun lang need. Shared activities or thoughtful gestures. Pwede print ibutang sticker. I-print to, yun si Sir I-print Jess. na mo and then gusto ka sana. Read. So, mutual versus sacrificial perspectives. Wives see marriage as a partnership where both should contribute equally to each other's happiness. So, ang gusto sa wife nga, tungaon ang mga chores sa bahay. Di ba? Ganahan sila na. Husbands lead toward a traditional view where the wife should naturally take a more nurturing and sacrificial role. Sa husband, on the other hand, matingala, anong tungaon nila itong trabaho sa balay nga, ako mama lagi. Iyahan lagi kisalutan na ang trabaho sa balay. Kinala na ito na siya i-resolve. Kaya pag minyo, pag minyo na ito, yung anak, di ba? Ang expectation sa wife, tungaon ang tasks, ang chores. Sa husband, di ay kanina, nag-gymnast ba na ako? Naging helper. So, again, going back to withdrawals happens when mo gining mga maka-withdraw, no, mo gining makawala sa gugma. It happens when the other spouse take things from you. So na siya gikuha kani mostly mga dignidad ni siya or imong kalipay. So it's like taking out coins. Another is the other spouse cheats on you. So ang uban mga ladies ingon nila nga unforgivable yun na mag-cheat. Sa mga Christians, na yung ban nga, nahitabo na siya, pero kinanglan man gid ka mag-apologize. Naman po yung mag-apologize, sila ma-resolve. Pero sa, na-book ako nabasahan nga, kinahanglan sa daw ni matagal 2 years. 5 years.
2 years. Actually, 5 years yun. Basically, 5 years. So, di na ni mo baton ka. Ganong 2 years, kay enough years ba nga, pag-yun ka ng, nagkonagin ang bana na, nag-utro na gid siya, nagbago na gid siya. And vice versa. Pareho yapon sa babae. And then, the other spouse hurt your feelings. Napasakitan mo imuhang asawa or imong bana. Because maybe wala ni mo siya gitawagan, ana, wala ni mo gikumusta, ana, niya nagbiyahe mo lagi mo. Or maybe, nagbiyahe layo kayo. May bago ba tao? Kay moingon pa o take care. May pa si pastor. May pa si pastor na something. O sa English pa, take care. Ang uban diha, wala yun. Ay, may pa ko sir dyan. Sige, ina na si Mami Choco. Take care. Oo. Ano yung ibiyahe, wala ikoan sa kana siya. So, because, no, he said something unpleasant, kanapon, kana mapasakitan ni mo, di ba? Nakikisulti nga sakit sa imong bana, kana, that's a withdrawal. Or, because, o kani, dili ginato, kanara, di ta mo criticize sa mga loved ones, sa family, igsuon, mamagpapa sa to ang spouse. Because kanapon siya, that is a withdrawal, no? Sultihan ni mo. O ignore mo, kana ba yung mama, kay kung kini mo mama, chismusa, kini mo mama, kana mo mama ba, kay kung kaya ba? So, di ba? Common din na siya. That is very, very painful. Feeling mo na to nga, ininyo na ta, pili na nato siya istoryahan, pero masakitan ba yung na to ang asawa at bana? Or because he or she did something unkind, nadapatan ni mo, or nasingitan ni mo. So, you think that you are neglected, and you think that she is so mean. Now, sa may mahitabo kung na-withdrawals, you become hurt. Siyempre, no, maghilaka ka, no, magkanyig ka, kaya masakitan ka, you think of living. So, kayo mo, no, iyaan ko na ni, sakit mo kayo. You think of running, you think of breaking up. And we don't want to hear anything about our spouse anymore. So, muna sa mga magtiayon, common kayo na mo nang sakto yun nga, imuhang asawa, iparayon na mo siya sa ilang balay. Kaya nga no, iyaman ng batasanon, mag-away mo, uli mo na sa balay. Kinaraman. At least, pag-resort na lang isa ka room yung balay, may pag-isa na lang ka room yung resort. Kaya at least pag-away mo, dito na siya sa tikas room. So when they are both making withdrawals to their love bank account, so wala siya, problem na yun. No? Ang worst is, magbulag siya. So in marriage, it's very important to continue to make your love bank accounts grow. So make it grow. Sige, tagkuhan. Di ba? Say nice words. Be romantic. Service. Lalaki. Serve your husband. Your wife. Ay, good undangi. And then, we have to keep on spending time for our partners. Kaya para itong kami nyo, dili siya mahimo, kanang pa na lang, commitment na lang. Di ba na iban nga? Gauban gyapon sila pero commitment na lang. Ana, dili na to kay inyo mata. May mo siyang obligation na ano tay mga anak. Nya, may mo siyang concern na lang, maluoy na lang ka ana. Pero dahil sa imo ang heart imo kasi grabe na kay kasama. Wala na spark, no? Na I love pero wala na kuan, wala na kilig. So, muna siya itong topic ron. So, gusto nato nga makilig. Makinig lang ato ang bana. So, bana na sa, di ba? Romans chapter 5 verse 8, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So, kinsa may una nag-show love sa to, di ba? Si God. So, kita sa itong spouse, ayaw gulampi atong spouse to show love to you. But do the love first. Okay, kita biya ang mga anak sa Ginoo. So, we have to epitomize God. And then, 1 Corinthians chapter 7, 33 to 24. But the married man is anxious about worldly things, how to please his wife, and his interests are divided. And the unmarried or betrothed woman is anxious about the things of the Lord, how to be holy in body and spirit. But the married woman is anxious about worldly things, how to please her husband. So it is a command, no, nga kinahanglan yun nga maginigugmaay ta. And that we have to please each other. So we shouldn't be selfish. Okay, so first need now. Let's talk about the first need of our husbands. So the first need of our husband is his sexual fulfillment.
sexual fulfillment. No? Mga lalaki, kami visual need. Visual. So, ma-attract me o na-effect sa mga na mo ang makita. So, we go by what we see. So, we go by what we see. Now, 1 Corinthians chapter 7, verses 4 to 5. So, ito itong ibasa. Do not deprive one another. Okay, jump na lang ta. Do not Do not deprive one another, except perhaps. So this is talking about sexual intimacy. Do not deprive one another. So sige ingon. Okay, do not, di ba? Do not deprive. Except perhaps by agreement for a limited time, that you may devote yourselves to prayer, but then come together again. So, the only time na di ay makapalibat ta is when we pray. So, dapat prayer And then come together again so that Satan may not tempt you because of your lack of self-control. Nag-pray ako. So kani, i-share ni siya sa amuhan ni Mitch. O nag-convey ka na. Pagkasal mo ni Mitch, dili Bread of Life pastors ang nag-seminar sa mua. Kay mahal mo kayo. Gastuhan man ni mo si Noel Tan from Makati. Imoy house, naghan pa ni mo siya LO. Naghan man pastor ang mo ang kaila. So, siya may naghatag sa mong seminar. Isa ni siya sa gibata sa pastor. Ingan ang pastor. Ingan to si Pastor Joel nga. Ayaw mo undang ha. Dili mo balibaran, dili mo bana, dili mo balibarin mo sawa. Kung sa ikaw, bang di pag-jogging na. Sa akong kasing-kasing jogging na. Di mo ganyan na akong ipakita. Deng. Expectation, but reality din. Okay, reality. So, okay, kasabot na mo. So, what does that mean? Never withhold sex except for mutual consent. So, before you tell your husband, okay mga wives, before ninyo balibaran yung husband, more ba na kasagara baliban sa asawa ng laban akong ulo, o sakit. So, unsa may buhaton? Unsa may buhaton niyo kung laban niyo yung ulo, niya sakit inyong lawas? Di ba? Isa yung tanikdan yung asawa ay yung bana. Iyo ang sikuhon niyo, natulog na kasamok. So, unsa inyo, never withhold sex except for mutual consent. Pananghit, suryahay ayay mo bana. So, love na ba na kong ulo? Okay ba niyo? Diligent mo na lang. Bahalag din maligo. Basta kay kuhan, di ba? Basta kay kuhan kin sa lalaki, bahalag wala na iligo. Kuhan gina. Mangita gina. So, di ba si Paul ang nagsuot ani? Ano ka kabalo si Paul? Ano sa may iyong idea? Di ba ulit tawag si Paul? Actually, ingon nila nga, si Paul Kuno was not single. One time din naninyo na siya. Kaya nga no, kana mo mga Pharisees, kasi nga sa mga Pharisees, mga minyo na sila. So, niya ang kuha ni Solomon, ang advice ni Solomon. Gisunod niya ang advice ni Solomon. Nasa itong advice, Pastor? Maayo pa daw mo puyo sa ato. Kaysa buwan ka sa Marang gusto na yung dito ang mga rooftop. okay. Mr. Alex, siguro mo ba si Dito na yung dito ang rooftop. Ang rooftop, dito na ang rooftop. May shop. Di ba yung ginawa Sir Jack, yun ang ginawa ko. So dapat din appeal na sa atong design. Mga ulitaw, mga ulitaw dali. Kada wala pa maminyo, mababati mo balay bati o rooftop. Okay, na yung time nga gusto nyo daw masaka sa rooftop. So, mali nila ang theory. No? Ang theory sa mga commentaries, ingon nila kasi Paul daw, kaya married na siya before. Maybe namatay lang kung sa'yo. Basis, okay, normal sa Pharisees. Norm na siya sa mga Pharisees. They are rich, they are influential, but they are also married. So, minyon to si Paul. So, kabalo siya. Nga diligid, dapat balibaran. So, the Bible says, otherwise, you are giving the enemy an opportunity, the devil to come in, close all doors from the enemy. So, or else, kung imuhan musulod din noon ang demonyo. So, muna, sa may reaction. Ang lalaki, once balibaran. Sige, share sa mga lalaki. Sir Mark, isa yung mong feeling kung balibaran ka. Sina, puro ba't na mga minyo? Kita-kita naman. Magpunta ka na lang. Punta naman tayo. Ay, gusto ko mabuhay dyan. Gusto na siya mabuhay.
Sir Jess, ikaw Sir Jess, sa matino, feeling ko palibaran ka. Gusto sa ganun siya mabuhay. We wanna live! Pastor, ikaw pas, sa imo ang batigon pas kung taligdan ka ni Ma'am Johnny. Taligdan nito nga, dili man lang gali mananghid. Sa imo ang batigon ko, dili mananghid lang yung taon niya. Gusto na kay ka ba? Ka na-schedule. Si Pastor Bernie, wala sa mga malu. Pastor Bern. Ikaw, Pastor Bern. Kung saan may kabatigon sa lalaki, gusto na ako makaibalo ang mga ladies nga. Kung sa'y feeling na to kung balibaran ta. Kaya di ba ingon na diri nga, dili yun mo i-withhold. Imo yun ikon yun. Balibaran ko kay hindi na mo pumagi. Saan man imo? Niluto na ako. Piloto niya. Pero, ano, naikis na. Balibaran ko. Isa na po. Meeting yun niya, meeting. Sa kaan na ba? Sa kaan mo kabalo. Ganda tapos. Pataglo ka. Meeting yun niya. I-share. Copy. Share sa mo. Kaya karasa na imong napila tong kaisa ka nga gibaliban. Katarato. Wala lang. Kagi, siya ro sa simana sige nila isang balik. Meeting na niya. So, ang feeling na doon, balibaran na. Isa ka malino, lusot ko. Kumikyan na, nakaulit ka ba? Lang, magawa sa cartoon. Ako rin dito, gawas ko sa kwarto na magdabog-dabog yun. Magdrama-drama rin ko, higda-higda rin ko dito. Hindi ba yun kung magawas sa kwarto, hindi ko matulog sa gawas. Drama-drama rin ko dito, dito ko matulog. Lasong. Effective mo yung something, effective something. Ihari yung atuon na siya. Okay? So, dili balibaran. Kung balibaran, explain ko kayo. Kay lahi ang utok sa lalaki, di ba? Naghantag ko na kay nakakita siguro niya. Ano bagit ang lalaki? Okay. Mo lagi na si Satan na dayon, mo na Satan. Mo na gibalibaran ka kay naana na si ganahan lain. Naana na si ganahan lain. So, mukhang na yun, di ba? Aburido ang lalaki. Aburido ang lalaki. Kaya ano, mao mo siya ginuhat niya to. So, wala pang maminyo. Mao mo siya buhaton sa una. So, ladies have sexual needs. Ang mga babae, nasan sila yung sexual needs but not the same with the men. Imagine mo, 1 million ka sperm ang ginaproduce sa lalaki kada adlaw. Ang babae, isa lang ka egg. So, di mo makita ang aggressiveness, di ba? 1 million reasons yung ipagawas. Gusto nyo ipagawas. Now, women don't use sex as a bargaining thing or reward. Ayaw sa gamita ang sex ha. Kayo sa'yo na ba? Gamiton na ba sa mga babae? O sige, makik-sex ko nimo but money first. Yeah. Dapat na ibayad. Lahat taugma. Itin ko sa kuha na ayaw siya gamita because ang sex sa magtiayo, dili na siya for bargaining. Sex is a gift from God. No, kala sa gift na siya from God. Dili na siya hugaw. Dili na to hugaw-hugaw. Dili na to gamiton. Dili na to gamiton for extortion. Ano yun no? Masayo sa ganahan ka na. So even after a fight, di ba ang pinakalamidin yung buhaton after a fight to conclude everything? Malimtan din yun sa yung giawayan. Kanang yung sex. Gift din na siya ni Lord. Gift na siya. Di na to na siya ugaw-ugawan. Dili mo na ang sex, dili na to apilan o pornography. Dili na nato siya kanang kay that's a gift from God. Daghan kay na siya og kuan, daghan nagwapong mabuhat sa kaminyon. So wives do not use that as a bargaining tool. Now wives also sometimes be the aggressor. Ganahan sa niya na nga amo mga asawa kay kuan kana aggressive sad sila. Sakit na mo likod, uy. Pag-research mo nanay mga kanila. But actually, book a Christian book, ang title is The Act of Marriage. Ang author kay si Tim LaHaye. So, kani siya kay kani siya kanang gi-recommend ni Pastor Joel Ortiz o ni Coach Chris sa una kay binyo magod na mo ni Coach Chris na pastor. Siya nga read this book, The Act of Marriage. No, ang gwapo sa libro nga The Act of Marriage kay si Pastor LaHaye, ingon niya nga dapat daw puno sa sex creative ta. So,
ang question mo ganito ma. Oh, kini ba kinahanglan ba ni nga buhaton sa mga magtiayon o mga common things? Ingon si lahi nga yung tutulan. Buhaton jud ako na siya. But sa imo harang spouse. Nahugaw man lang gud ako. Ring-ring kasi, ring-ring. You know na di ba? Ito na pala naman. Meow, 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 meow. Pag ikumabiyaw, ay study ako. So after ba yan after pag-video din ako, di pa ako na-realize nga, dili man ko expert sa sex. I really thought, abigin ako sa una nga, expert ko na. Pag-video na, dili man di ay, okay. Lahi dahil, no? Ang girlfriend, lahi atong treatment sa girlfriend. Sa asawa, dili, kinahanglan yun, hulatan mo siya. Di ba, kinahanglan magdungan yun mo. And you know that. Dapat baya din as Christians. Dili baya ta unbelievers. Ang unbelievers, na sila yung liberty nila. Okay, so next is, number 3 diretso. Okay, next is, he needs a good-looking wife. Okay, your husband needs, first one is sexual intimacy, and the next is, your husband needs a good-looking wife. Okay, so since men are visual, or we are visually oriented, we really want our wives to look good. So need na siya sa mga bana. Sige, budget na budget. Pag-work kitang hard. So ganahan na siya makita nga ang iyang asawa is, pero baka mayagin ko na itong mga wives. Baka mayagin na itong mga wives. Dito, sa reason, mga gwapa nga ito ang mga wives. So your husband married you because he thought you were good looking. Di ba, unang attraction is physical. Di ba, mga husbands? Honest, di ba, dili man nga, kuan, ang ato yung first attraction sa ila is physical. Kuan na siya ni Lord, gift na siya ni Lord. So, we married them because he is a supermodel, ibinibining Pilipinas, the sexiest woman alive sa itong mga mata. Sa ito lang mga mata. So, kita tanan, nangaminyo man ta, so, itap sa itong shoulder. Itap na yung kami nga, naminyo mong kagwapa ka. So, gwapa ka, naminyo mong kagwapa. Gwapo ka, kung gininyoan ka simpan. He married you because he thought you were beautiful. So, ayaw ikumpara mo kaugalingon sa mga supermodel. So, ayaw ka insecure. Gusto na kong pareho ko ni Pia Horseback, Horse, right? Okay, horseback? Horseback? Sabi na ko, horseback. Kay, maski pag-usap pa nakagwapa si Pia Horseback, pero ang standard sa inyo mga... Kaya mo itong wawan. Kasi maski pag-usap pa nakagwapa si Pia Horseback, kasi pag-usapan na siya kagwapa, pero ang standard sa inyong banda kamo. Kamo man. Kasi siya kadoni, di ba? Kadoni. Hoy! Kumpiyansa ka. Kumpiyansa mo sa inyong mga banda. Kasi mo doon, hindi mo pansin na. Mas dili siya, pero mas parihan yung naong. Dili siya. So they just want you to have, ang gusto mo lang sa mga bana is ang effort. Ayaw wala ang effort. Nga, landinganan sa effort. Just because minyo na, di ba kasagara, minyo na. Kung sa mga buhaton sa sawa, di na din magpagwapa, di na magpahumon, gamit dyan kung mo mga, kung sa kanina mga spring. Gamit dyan kung mo ka mga Victoria's Secret, gamit dyan Wala kung budget, sa mo. Bambini lang. Basahin mo yun kay, di ba, dili na mag-lipstick. No, dili na mag-makeup. Pagtingkatulog, dili na magpa-sexy. Sige na lang o duster, pajama. Kisa may ka-duster sa inyo, Ri? Ka-duster? Okay ra ka, Asyong, sa duster? Kasi makurat na ito. Makurat mo. Bita, ikaw din lang ako. Siksihan ka lang ang mga bata. Nasa di kauban sa trabaho sa una nga, kung ato siyang Manila, pagbalik doon niya, kay palitan niya o lingerie niya ang wife. Palitan niya, siya mo'y mag-initiate sa iyang wife. Di ba may gusto niya?
Grandmother natin ang natagawan. So you only do some effort. Effort lang. So if it means losing a pound, so magpaniwang ka gamay, make an effort. So do that for your husband. Ba pumasad na nga healthy mo doha. If it means dyeing your hair, kung puti na, then do it also. Kaya at least na makasmile yung bana, di ba? Makasmile ka nga. Uy, wow, di ba? If it means wearing those mga fitting ang mga blouses, then wear it. Para sa dili makurat imong bana, at least ba, inyo pahinumduman yung bana nga the woman that they married is the same pagyapon nga babae nga karon. So if it means also spraying Victoria's Secret nga kuan nga mga pahumot, ilami mo dyan ang humot kayo, di ba? Di ba visual me, and then also actually nagyapon scent kana makakanto na siya, maka-increase na sa libido. If it means also taking 15 minutes walk or reading something for your growth, do that for your husband. Ay, tulak angit eh. But the best way, this is the best way to look sexy. Kung gusto mo nga sexy mo sa inyong bana, ask your husband. O tana siya, love, Jess, dance. Unsa man gyud ang imong gusto? Unsa man gyud ang sexy para sa imong then, istoryahan mo sa iyong bana. Before mo mag-invent ng mga ways nga. Diba na iban mga babae baga kay sila make-up. Feeling hindi lang ganahan kay ilang bana sa ilang baga kay na make-up. Ask your husband, love, unsa man imong gusto? Asa man ka or asa man ko sa yan lain na ba nina? Ayaw yung pangutan na inyo mga fellow nga babae ha. Kaya na ba mga kumarin yung babae, bisag unsa inyong suoton, bisag unsang make-up color, mag-green pa ng color, unsay magawas na babae. Ang ayaw kay kumarin. Inyo ba nang pangutan na? Ha? Diba, dagang tilong baka na ba? Kana, pula na kayong naong isa, tritinuin, ang diil, pula na kayo, nasulog na kayo naong, pero pagkita niya siya Mari, ang sa reaction siya Mari, oy Mari, ngayon, kasi sino yung palit? Ayaw utuo sa mga babae. Kung gusto ko nga masexy, pakutan niyo ba na love? Sa man imong kuan, angayan ba ko ani? Gusto ba ka ani? Ganahan ba ka sa straight nga buhok? Kaya basi ganahan siya kulot. Di ba? Ganahan ba ka sa kung kulot nga buhok? Pero ganahan siya straight. Kulot. Di ba? So, ingon to si Pedro, ingin siya nga, at last, ilunggo man siya. Nakabagal na gid ko og hearing aid. No, grabe siya gid sa ako ang dalunggan kay naayo gid ako pamatian. Ingon dayon si Juan siya nga tuod. Na pila man bakal mo, di ba? Sa Ilonggo kay palit ang ilang bakal. Ingon dayon si Pedro, kagahapon lang Made in China. Okay, so the third and the last. Okay, third and the last na. He needs domestic support. So the husband needs a whole environment that offers refuge from the stress of life. So kapoy, gikan trabaho, gikan sa mga stresses sa kinabuhi. Pag abot sa balay, nadagma ka, natusok mo gigag lansang kay daghan kaayo katag. May mga sapatos bisag asa ibutang, di ba? So very kayo kanang dili gwapo siya, dili makataugpis. So wives manage the home well. Di ba kamo man gyud ang manager sa balay? Manage the home well. Sa mga groceries diyan, tanawa, check ninyo inyo na trabaho. Take care of the household, the children. Atimana ang balay, atimana ang mga bata. Muli ako may nunduman sa kuha papa sa una nga, kuhaan ka na. Sige niya i-mention nga, yun sa niya pag-value ako, mother. Kay, iyan din ang i-mention nga, sa ako mama ko na ginakalikuan sa una, ginapakaon ni ayo. Kuhaan ginadako kayo na siya lalaki. In homes where the husband's work, so kung ang lalaki ang katrabaho, be the one to cook meals. Imo pang trabaho na nagtrabaho. Pag abot, pag isa balay magluto, pag siya, ikaw sa trabaho. Grabe sa. Ikaw trabaho, ikaw kuhan. Wala yan na, inubanan. Ano dato ba lang kang mami, sir? Ha? Sige ko
matuwa kay dili kay mga women magod akong gina-address kay it's for the men manggod. Lisod sa kay dito ko makano. And then manage the household responsibilities in a way that encourages him to spend time at home and enjoying his family. Di ba ko limpyo ang balay, peaceful ang balay, walay ganag, ana. Di ba lami kay ulit sa balay? Lami kay i-relax. Kaya mo na gusto sa bana. Limpyo nga balay because no, we want to feel secure there. We want to be at peace there. And then keep the home organized and peaceful. Make it organized. So i-arrange ang mga things. If you're both working, kung kamo duha ang trabaho kana. Discuss gid mo tungaan ninyo ang trabaho, tungaan niya ang mga task. 50-50. Dili sad maayo nga o ano. Katong ang babae lang tanang gabuhat sa trabaho makaraan to siya nga ang babae is nasa balay ang bana nasa gawas. At karon kay since both man ang spouse kay trabaho, tungaan niya ang trabaho. Be proactive about household tasks. So naantay mga tasks ayaw na paghulap nga suguon, di ba? Kung imo schedule manghugas og plato, manlimpyo, ana, panglimpyo, ayaw na og paghulap nga suguon ka. So you have to be proactive and create moments of relaxation for your husband at home. Uban ni siya, kung mananaw siyang Netflix, ana. Tagay siyang time. Ikaw mo na sila gusto sa Netflix, tapos na sila kidrama. Yung kasagaran ng lalaki, tagsayo kung matulog. Sayo matulog. Niya ang asawa, why katulgo na kayo ang lalaki, ang asawa, at sa may gibuhat, isip pa kayo. Uban ni sa din mong ba na, kaya ganang lamig man mag-stress before matulog. But if you have a struggle, kung struggle yapon mo in cultivating a lifetime of love and falling in love again and again with your husband or your wife, pray. Wala na tayo lain-tain na iampo. Ayaw awayan, dunatnag, ayaw singiti. Iampo, isumbong sa diretsyo kang Lord. Ask God. No, ask God. Lord, help my wife submit. And then wives also, help my husband love. Palabanday sa ginagawa. So, palabat, ampo na so. Ampo eh. Actually, effective siya kaya prayer. Men, kinsa may ga-pray din kung kuhaan mo na yung mga issues. Ako magin akong gabahaton, i-pray na ako si Mitcho. Usahay kay, usahay nila ta makakontrol ba kay makakonjit na, madiscussa na to, pero ang ending nila na is pray. Pray for a very effective. So the spouse, to the spouse who are here, be patient to one another. So we have to be patient. You have to study the needs of your wife. You have to study the needs also of your husband. Oh, ikaw, husband, di ba, ang ato ang task is to lead, and then wife also, your task is to submit and do that. Next is, be gracious to one another. Kani, be gracious. Tone is very important. Importante kayo na. Maski pag unsa pa nimo kalabi mong bana, pero imong tone is iso, mangsingka ka, manginsulto ka, makawala gina siya og love. So be gracious to one another. And then, serve your spouse's emotional need for romantic love. So naay lain-lain nga needs, no? Ang babae, ang need sa wife is affection. Give that to your wife. Intimate conversation, honesty, financial support, and then family commitment. Ang husband sa sexual fulfillment. Kana need na niya recreational companionship, domestic support, and he loves it also when he is admired. So ganahan kayo na ang lalaki. So in closing, okay, so here is this verse here. So this is by Shonti Feldham. So si Shonti Feldham, he is also an author and a social researcher. So yun niya, the more a wife affirms her husband's strength, the more he'll grow into the man God created him to be. So ang lalaki gusto niya, words of affirmation, gusto niya support. Kung gusto ninyo nga mahimong successful yung banat, kuan, tagay siya support. No? Say good words to him. Kung ingon nila nga mo kuno ng strength ni Imelda Marcos. Actually, si Imelda Marcos kuno ang nag-create kang Ferdinand Marcos. Kaya very supportive siya. Supportive siya. So, sa matag gayon nga mubakod ta, before ta matulog, okay, tell this to yourself. I am stronger in my marriage only when Jesus is in the center. So, kinigid atong kaminyoon, it's about God's grace na gid ni siya. So, masipag ngayon ka nga, pa naman ko, kanang advance na kay ko, nga Christian, kay grabe kay ko, mubasa ang Bible, mo fasting ko, 1 year.
Pero kung wala si Jesus, no, it's nothing. It's vain. So here are the discussion questions. Sige, tunga na ito ang discussion questions. So naay para sa wives, naay para sa husbands. Actually, pare-pareho lang siya, pero ang sa husband is nabutang siya nga second person siya. Okay, what do you think your husband needs most to feel loved and happy? So i-discuss na ninyo. How do you show respect to your husband and how do you think it helps him? And what do you usually do when your husband is quiet or having a hard time? So sa inyo nga buhaton kung medyo nakita niyo nga may problem yung husband. And then husbands also, kaning aside, what do you think? Baliktad. Baliktad. Okay, so this is for the husbands, no? This is for the wives, and then kini sa mga husbands. What do you need most from your wife to feel loved and happy as a husband? When do you feel most respected by your wife? How does it make you feel? And then what do you usually do when you're feeling down or quiet? What kind of support do you want from your wife during those times? So 3 minutes each. Balik, dili lagi. Supposedly, dili man ng tato ang sa wife. Sige, okay, that's my kay wives man sila mag-good ang star doon. Manad, duha ka mo itong question. Kita din ang star, kay this is for us, man. So, ilahan ang i-discuss karon. Okay, so 3 minutes, no, per person. And then, pag mag-assign tong timer, mag-assign sa tao, kanang mag-share, reporter. Okay, sige. So, let's start. So, kinsa atong leader dito sa men? Hala, si Mami Arvin na si Mark. Automatic. I hope our message has inspired and blessed you today. We warmly invite you to be part of something greater. Whether it's finding joy and purpose in community at Resol Church or strengthening your marriage at Resol Couples Hub, let's journey together in growing, connecting, and transforming lives through God's unfailing love and faithfulness. Join us next Sunday at Cinema 4, Ayala Mall, at 9:30 a.m. And don't miss our Couples Hub gathering every Monday at 7 p.m. at the Resol Center, 9 to 21st Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. For more information, feel free to contact us at 0956365941, eslingtrade1@gmail.com. Thank you, and may the Lord bless you abundantly. Welcome home, welcome to Resort, with grace